يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 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 يا حي يا قيوم لا يا حي يا قيوم لا إله لا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا 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 أنت يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا وأصلح لنا الأعمال
في الدين والدنيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شمولنا وتلم بها شأثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها أدياننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا. اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن ضعف رأينا وقصر أعمالنا وافتقرنا إلى رحمتك ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه أعمالنا
ولم تبلغه نياتنا وأمنياتنا من خير وأنته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي القدرة والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في شعورنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا في أعصابنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا. اللهم زدنا نورا وأعطنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت مقاصدنا ورضاك مطالبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة وبأس مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Istau aqimu sufufakum wa'tadilu. Ratakan shaf yang kosong di muka mohon diisi. Sholli fardhu subhi rak'atain wa sabbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun
ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المباركة الصلاة. السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا وعلى آله وسلم وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجحيم والمؤمن وجنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجاد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلا بالله العلي العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار
والنهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا الله. أستغفر الله للأحياء والأموات أستغفر الله للأحياء والأموات أستغفر الله والأموات أستغفر الله للأحياء والأموات أستغفر الله للأحياء والأموات. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان سيدنا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. لما انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران وجمعنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. لما اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح علمائنا في هذه البلدة وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين. وخصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد. وخصوصا إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. لما اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار واشتراء لهم من النار ونجاة لهم من النار. لما اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وعافنا وعافهم واعف عنا واعف عنهم وأسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أحينا سالمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ألمنا وشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Hakim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radiyallahu an. Sunnah puasa. Nah, jadi pada pagi hari ini kita mengesahkan tentang sunnah puasa. Jadi ada sunnah puasa, ada puasa sunnah. Nah, itu beda telah. Jadi amun puasa sunnah ya kayak hari Arafah, kayak hari Asyura atau nisfu Sya'ban, itu ngarannya puasa sunnah. Nah, ada ini sunnah puasa. Nomor 1, menyegerakan berbuka dengan yakin. Artinya yakin dahulu berbuka, yakin terbenamnya matahari maka kita disunnahkan menyegerakan berbuka. Jadi yakin terbenam matahari. Alhamdulillah sekarang kita bersyukur. Kenapa yuk? Karena sudah ada jadwal imsakiyah. Jadi kita tahu sudah, oh jam sekian, lewat sekian, menit sekian jadwal berbuka. Jadi tahu sudah. Bahkan pulang ada radio, ada TV. Amun kita di HP itu ada ngarannya apa, Muslim Bro kah ngarannya tah. Nah, itu untuk mempermudah kita. Bahkan wah ini nyaman pulang napa musola, masjid, memutar radio. Nah, jadi kada perlu lagi nang ke belakang rumah melihati matahari terbenamkah belumkah. Kada perlu lagi, kenapa? Fasilitas sudah Allah Ta'ala berikan lawan kita. Tinggal puasanya aja lagi ya lah. Nah, itu lawan juga radio, hati-hati juga kalau pengen putar radio dangdut nih ya lah. Ya sudah. Nah, arti menyegerakan itu apa? Arti menyegerakan itu ujar guru ulun, berbuka dulu hanyar sembahyang maghrib. Jadi berbuka dulu hanyar sembahyang maghrib walaupun dengan sebiji kurma, walaupun dengan setegok air, intinya berbuka dulu. Jangan sampai sembahyang maghrib hanyar berbuka. Aku tahan aja, ini bukan masalah baja jagawan kada. Masalah berbuka puasa ini bukan masalah betatahanan lapar kada. Pokoknya bilanya berbuka, waktunya sudah berbuka, langsung berbuka. Nah itu, kalau misalnya aku hendak menghinakan nafsuku ya dengan cara belapar, jadi aku lawasi belapar, kada, ini bukan babnya. Nah itu tah. Jadi cukup kita menghinakan nafsu kita dengan belapar seharian. Pokoknya bilanya maghrib sudah berbuka sudah. Walaupun pian tahan aja misalnya sampai jam 10 malam, tetap bila maghrib itu berbuka. Nah itu. Nah inilah yang membedakan kita dengan Yahudi. Yahudi itunya puasa, tetapi Yahudi itu bilanya Isya hanya berbuka. Ampun kita kan ajan maghrib berbuka. Adapun Yahudi itunya bilanya Isya hanya berbuka. Nah ini pang membedakan antara Islam lawan Yahudi. Jadi cukup tadi menghinakan nafsu kita dengan cara kita berpuasa seharian. Bilanya maghrib ya sudah berbuka sudah. Nah itu. Nah cuma ada juga ulun dari guru daripada abah guru sokumpul dari guru bangil. Nah apa arti menyegerakan itu? Artinya di muka piring jangan lawas. Nah itu tah bisa juga nangka itu. Nah makanya ulun di pondok jam 5 sore itu biasanya sudah pengajian lawan bebuhan santri. Nah sampai jam 6 lewat 20 menit hanya persiapan berbuka puasa. Nah jadi biasanya ulun itu kurma disurungi lawan banyu teh. Itu aja, jadi kurma lawan banyu teh. Jadi ulun silahkan ambil kurma, bila habis 5 ambil 5, bilanya habis 3 ambil 3, bila kata-kata 7 sebuting barang. Nah itu tuntung makan kurma ajan, tuntung ajan sembahyang maghrib, tuntung sembahyang maghrib hanyar makanan, hanyar makan nasi. Nah kayak itu tah. Artinya supaya
antara dua pendapat ini terlaksana seberataan. Pertama kita berbuka umbah bebunyi dauh langsung berbuka, kemudian berbukanya kada lawas ulang. Itu. Nyenang khawatirnya itu kalau kita berbuka makan terkadang magribnya itu katuhaan. Nah itu tah magribnya itu katuhaan kah orang tak, nah, apalagi tuntung makan berokok pulang. Oh menghadangi bini bu basuh ya Allah, bini bu basuh seorang berokok ya Allah. Ya nang parak isa hanyar sembahyang maghrib. Nah kayak itu tah, itu khawatirnya karena kita melambatakan sembahyang maghrib. Jadi ulun biasanya di pondok itu berbuka dengan kurma lawan banyu teh, biasanya umbah tuh sembahyangan langsung, umbah sembahyang hanyar makan makanan nang berat kah kayak itu tah. Nah kemudian jadi nomor 1 tadi menyegerakan berbuka. Nomor 2 bersahur dari tengah malam. Oh jadi arti sahur itu mulai tengah malam. Pian misalnya nang kayak ini lah, tuntungan acara bahaulan, tuntungan acara benikahan misalnya malam selikur nih. Lalu bermakanan jam 11. Lalu ujar laki umanya kita keseruan kalau malam ini nah kita langsung bersahur aja jer. Tapi jam 11 makannya itu lain makan sahur ngarannya. Makan sahur itu setelah tengah malam. Nah itu tah jam 1, jam 2. Nah itu ngarannya makan sahur. Amun pian makan sebelum tengah malam jam 10, jam 11 apang sudah kelandungan nih. Jadi indah lagi bangun. Lalu sekaligus saja jadi gencang hijau umanya aja ya Allah. Walar dulu kada bemasak nasi kayak itu tah. Nah itu kada makan sahur ngarannya. Makan sahur tuh setelah tengah malam. Tetapi nang abdolnya itu melambatakan. Nah itu tah melambatakan sahur sekalipun dengan setegok air, maka hasillah pahala bersahur. Jadi kayaknya kita bukan kayaknya lagi, bilanya kita makan sahur dan melambatkan makan sahur itu dapat 2 pahala. Pertama pahala makan sahur, nang kedua pahala melambatakan makan sahur. Jadi melambatakan makan sahur itu sunnah juga pulang. Makan sahurnya tuh sunnah, pian makan jam 2 tuh sunnah juga termasuk makan sahur, tapi melambatakannya itu sunnah nang tersendiri pulang. Nah itu. Nah cuma ya bebinian di terengnya nih lah dilihatnya antara laki seorang nih bisa berokok kah kada kah? Nya beda pian makan sahur orang nang berokok lawan kada berokok tuh beda. Amun nang orang tuh kada berokok ya jam 4 lewat itu kawa aja. Kayak itu tah. Amun nang berokok barangkali ya jam 4 kurang seperempat sudah mulai makan sahur. Kenapa garang? Karena mun kelambatan makan sahur kasihan laki pian kada kau berokok kena. Ya nang sambil di WC sambil berokok tuh ya lah. Nah itu kenapa? Hendak kada berokok pahit liur. Hendak kada behera sakit burit ya lah kayak itu tah. Nah jadi akhirnya napa? Ya nang sambil behera sambil berokok tuh bokukus WC kada gampangan. Nah makanya julun bedakan pokoknya bilanya laki pian bisa berokok dicepati makan sahurnya supaya ada kesempatan berokok. Nah itu tah bilanya kada bisa berokok ya sudah artinya jam 4 lewat itu kawa aja makan sahur. Nah itu apa gerang guru jar alasan jadi sunat mengakhirkan makan sahur, sunat melambatakan makan sahur itu alasannya 2. Nomor 1 supaya jangan tapi lawas lapar. Nah apalagi pian bisi anak nih ulun nih ya kalau anak ulun puasa nang pautnya puasa juga. Makanya makan sahur tuh jam 4 lewat, parak jam 4:30 hanyar makan sahur supaya napa? Supaya jangan tapi lawas lapar. Amun pian bisi anak SD misalnya, maka sekolahan pulang SD. Ya Allah makan sahurnya jam 2 malam, maka kasiannya berapa jam belapar. Nah itu tadi secara logika kenapa gerang Nabi itu jadi menyunatkan mengakhirkan makan sahur, afdol mengakhirkan melambatkan makan sahur supaya jangan tapi lawas lapar. Kayak itu amun mulai jam 2 lebih 12 jam puasa kayak itu tau lah. Nah justru itu kita lambatakan. Nomor 2, kenapa jadi melambatkan makan sahur? Supaya tuntung makan sahur kada guring.
Coba pian lah amun mun makan sahur jam 2 atau jam 3 ya nang tuntong makan sahur tuh guring, maka bilanya sudah guring jam 3 nah bisa melandau kena bangunnya, bisa kesiangan kena ya nang mengamalkan torikot bantatiyah ya Allah itu adalah orang torikot semaniyah ya itu tah nya torikot bantatiyah membantat gawean ya itu. Nah jadi supaya jangan guring, kita mengarasi makan sahur sekalinya apa kada sembahyang subuh kan tersalah kayak itu adalah, atau gara-gara makan sahur lalu sembahyang subuh kesiangan kan salah kayak itu tah, aneh kayak itu tah, mengerjakan nang sunnah tapi tertinggalkan nang wajib. Bukan salah makan sahurnya, salah kita tuntung makan sahur nah pegarang jadi guring ya Allah, akhirnya kada sembahyang subuh kayak itu. Tapi ada pun lagi nang aneh bener nih lah, orangnya bagarakan subuh, soalnya kesing puasaan ya Allah. Nah ada juga nang kayak itu ya Allah. Mulai jam 3 bagarakan subuh sini soalnya sing puasaan. Keliling kampung bagarakan subuh, bingung kuitan jam 4 kan ada di rumah aja lagi soalnya, sehingga baru mau jablay soalnya ya Allah. Nah itu dah. Nah kemudian ulang. Jadi perlu kita makan sahur nih perlu. Supaya menguatakan puasa. Nah itu. Sebagaimana makan sahur itu kayak tidur qailulah. Tidur qailulah itu kan sunnah tah. Tidur qailulah itu sunnah. Supaya kenapa jadi tidur qailulah? Supaya kita kawa bangun malam kayak itu. Nah kayak itu juga kenapa jadi kita makan sahur, supaya kita kuat puasa. Mun kada puasa, bapak makan sahur. Karena itu 2 kali makan kena. Kayak itu adalah sahur makan, pagi makan. Nah itu kayak itu juga amun kita nela kada kau bangun malam kadusah guring siang, karena siang guring malam guring kayak itu tah. Jadi kenapa ada guring qailullah? Supaya membantu kita bangun malam. Kenapa juga jadi ada makan sahur? Supaya membantu kita puasa di siang hari. Nah itulah perbedaan pulang Yahudi lawan Islam. Kenapa nya orang Yahudi itu kadida makan sahur. Nah itu tak orang Yahudi itu nggak tidak makan sahur. Nah orang Islam sunnah makan sahur. Luar biasa pian Ramadan nih lah luar biasa. Nah apa yuk luar biasanya? Gawian nang mubah itu berpahala sekalinya pian. Apa yuk gawian mubah? Contoh makan. Makan itu hukumnya mubah. Badosa kada, berpahala kada. Tapi ketika pian makan berbuka, ketika pian makan sahur, maka makan pian itu berpahala. Nah, jadi luar biasa bulan Ramadan nih, makanya bulan Ramadan nih ujar orang tua tak bulan manau pahala. Nah itu dah nang mubah aja jadi sunnah jadi berpahala, bahkan nang sunnah pulang jadi wajib, pahalanya pahala wajib. Kita sembahyang tarawih ya Allah itu pahalanya pahala wajib, nang wajib pulang sama dengan 70 kali mengerjakan kewajiban di luar bulan Ramadan. Kita sembahyang subuh itu sama 70 kali sembahyang di luar bulan Ramadan. Nah kita duduk nangka ini ya Allah, walaupun misalnya setengah jam atau ulun lihat di YouTube itu beberapa sudah nih lah ada nang sejam lah barangkali nih lah, ulun kada sampai sejam gitu dah. Asal ada aja kita nggak itu dah. Nah jadi apa ngarannya kita nih habis subuh nih menuntut ilmu, nang kita tuntut ilmu fikih wajib hukumnya, berarti kita sama hukumnya mengerjakan kewajiban 70 kali di luar bulan lain. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu adalah ilmu-ilmu na Allah Ta'ala wajibkan lawan kita. Nah itu. Nah cuma pulang catatan kita menyangka napa yuk berbukalah makan kurma. Sekalinya ulun ada terdapat hadis Nabi itu ni'ma sahurul mu'min at-tamru ya. Sepaling bagus sahurnya orang beriman yaitu adalah kurma. Ulun menyangka pian kayak ini makan kurma itu waktu berbuka aja. Sekalinya makan kurma itu besahur pun makan kurma. Nah jadi barangkali di sini nih lah nang makan kurma ketika berbuka aja, yuk kita tambahi pulang makan kurma ketika makan sahur. Nah itu adalah makan kurma ketika makan sahur. Nang bagusnya itu kayak itu bang, berbuka makan kurma, besahur makan kurma, itu bang nang bagusnya tah. Cuma pertanyaannya guru ajar,
kurmanya kami kada bisi atau kurmanya sedikit atau harganya larang. Ujar ulama napa ketika kita kada kawa makan kurma ketika berbuka dan bersahur, maka utamakan makan kurma di waktu bersahur. Saking bagusnya telah makan kurma ketika bersahur. Ini kan berpilihan nih, hendak makan kurma ketika berbuka, bersahur kada makan kurma, atau hendak makan kurma waktu bersahur, waktu berbuka kada. Mun berpilihan nang kayak ini kayak apa? Amun berpilihan kayak ini makan kurma ketika bersahur. Nah itu, jadi ini barangkali tambahan ilmu gasan ulun, malah tambahan ilmu gasan pian juga. Nah itu, cuma ada perbedaan makan kurma ketika bersahur lawan makan kurma ketika berbuka tuh ada perbedaan. Di mana yo ada perbedaan? Amun makan kurma ketika berbuka, makan kurma dulu hanyar makan, pahamlah pian lah. Ya julun kayak ulun tadi, makan kurma sembahyang maghrib hanyar makan kayak itu. Tapi amun makan kurma ketika bersahur, makan dulu ditutup dengan kurma. Paham bilah perbedaannya lah. Jadi amun berbuka kurma dulu hanyar makan. Amun bersahur makan dulu hanyar ditutup cuci mulutnya lawan kurma. Bahkan pian kurma ininya model kalau menganyangakan kayak itu. Ulun keingatan waktu belajar manasik haji lawan kayak Amer ujar sidin aku jisidin waktu tulak haji bahari napa di Masjidil Haram tuh kada bebulikan ke hotel, napa minum jam-jam lawan makan kurma kanyang parut dasar bujur pian nya banyu jam-jam tuh model kayak susu. Nah itu menganyangakan. Nah ditambah kurma pulang, oh kanyang 5 biji kita makan sahur, ya Allah kurma kanyang asal sebelumnya 2 piring ya Allah, itu adalah nah kemudian ulang nomor 3 mandi janabah, ialah mandi janabah sebelum fajar. Nah itu sunnah juga. Jadi nang mana junub nelah ketika sahur ya Allah sebelum terbit fajar sodik ngarannya tah, sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh sunnah mandi wajib. Nah itu sunnah mandi wajib. Apa ngarannya? Kalau misalnya ada itu tah apa ngarannya makan sudah, jadi jenang bini mamam kah pulang jadi ya lah. Nah kayak itu adalah nya beda nih antara makan lawan mamam nih lah ya lah. Nah itu jadi bilanya sebelum sahur berkumpul 2 laki bini, maka sebelum azan subuh itu sunnah mandi wajib dulu sunnah kayak itu. Ulun kawin nikah di bulan Rajab, kawinnya di bulan Sya'ban kayak itu adalah. Nah itu jadi beda antara nikah lawan kawin nih lah. Nikah tuh kan ya akad nikah ngarannya tah, kawinnya di bulan Sya'ban. Nah bapadah lawan guru, jadi jar guru kada papang kawin di bulan Sya'ban jasidin. Bahkan kalau kada salah tuh Sayyidina Hafsah Rasulullah kawin dengan Sayyidatuna Hafsah anak Sayyidina Umar itu di bulan Sya'ban. Nah itu cuma uji sidin hati-hati kawin di bulan Sya'ban. Kenapa jadi hati-hati? Karena bilanya kawin di bulan Sya'ban jasidin bulan madunya tuh kemana yo? Ke Ramadan. Maka ngaran hanyar kawin nih bakal ada kegampangan ya Allah. Nah itu tah pandangan hidup kah jadi ya Allah. Nah itu adalah mandang langsung hidup kayak itu tah. Nah lain sudah lawas tuh pegangan hidup kayak itu kalah. Nah dipegang dulu hanyar hidup lawas, hanya hidup cuma mun sekali hidup lawas pulang hanyar mati kayak itu. Nah itu. Jadi walhasil sebelum subuh itu kita mandi wajib dulu nang mana berkumpul 2 laki bini kayak itu tah. Ini perlu juga kita ketahui napa yo di antara dosa dimuntung nih ampun maafang lah ya mun pian padakan lanji terserah aja kayak itu tah. Cuma ini bagian daripada ilmu juga tah. Di antara dosa dimuntung al-qublah fi Ramadan. Bibir ketemu bibir di bulan Ramadan. Nah itu tah, nang bujang jangan mahayal lah ya Allah, nang bujang jangan mahayal kalau beda kada kau berdiri kayak itu tah.
Nah itu menungkat tapi ada gembangan ya lah. Nah itu diantara dosa dimuntung walaupun lawan bini seorang. Nah itu toh, kenapa lagi nang haram maginnya ya. Nah diantara dosa dimuntung al-qublah fi Ramadan. Qublah itu ya bahasa nyamannya kayak itu aja, muntung ketemu muntung kayak itu aja toh di siang bulan Ramadan. Nah itu. Nah kemudian pulang napa lagi jarah. Nyajar ada dua nang mau kanyang, ada dua nang kada mau kanyang. Dua nang mau kanyang napa yuk parut tuh mau kanyang, hendak ada lagi jangan sudah makan. Jadi cakap ini sate nah, ini ayam Kentucky nah, ini nasi goreng nah, kada kawal lagi kanyang sudah. Nya parut mau kanyang. Lawan furuj itu ya kemaluan tuh mau kanyang. Nah itu hendak aja bini lagi kada lagi jare ya lah. Enggak itu ya lah. Apang pahalanya sama membunuh Yahudi jare ya lah. Kayak ini jare laki kada Yahudi lagi nang mati, aku nang mati ya lah. Nah itu. Tapi ada dua nang kada mau kanyang. Napa dua nang kada mau kanyang? Hendak tarus kita nih duit. Pian dibari orang duit 1 juta toh. Tanah aja lagi bari aja lagi mananai pulang. Ya kalah bi orang sugih talah biisi duit 2 miliar hendak laginya kayak apa supaya 4 miliar 5 miliarnya duit ini kan mau kanyang. Nang kedua jabatan ini kan mau kanyang mun kawa tuh naik terus kada cukup 1 periode hendak 2 periode pulang seden. Kada gampangan itu ya hendak 3 periode pulang ya kalah. Nah itu jadi jabatan ini kada mau kanyang sama duit pun kada mau kanyang juga. Nah kemudian pulang nomor 5 mandi tiap-tiap malam bulan Ramadan setelah maghrib. Jadi tuntong maghrib sebelum tarawih kita mandi dulu, itu sunnah. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah tuh ada juga, nah di dalam kitab sini ada juga. Ulun baca kitab Kaifiyatul Ibadah nih, ngaran kitabnya nah ulun baca nih. Jadi sunnah mandi tiap-tiap malam bulan Ramadan. Jadi pian tuntong berbuka hendak sembahyang tarawih mandi dulu. Kenapa gerang? Nyaman aja. Kenapa jadi sebelum sembahyang tarawih itu mandi? Jawabannya sebutin aja supaya sigar awak. Nah kita tolahnya bilanya sigar itu timbul semangat. Kalau perlu kena berminyak harum pulang. Kayak itu supaya kawan dihigan ya lah kada kebauan. Jadi ketika berminyak harum, ketika mandi sigar awak, semangat sembahyang tarawih. Menyahuti sholawat gen tenyaring sedikit ya lah. Nah, itu lain nang pengoler sudah ya nang tumat-tumat betakon lawan cucu berapa kali lagi jar tuntung ya lah. Nah, berapa kali lagi baamin jar dahan kita istiqomah sembahyang tarawih nih lah. Nah, itu nya terkadang pian nih sasar naik bulan nih sasar ada kemajuan. Di mana ada kemajuannya asalnya 5 sab jadi 4 sab aja lagi kayaknya. Bahkan parak akhir-akhir atau terkadang ada nang sampai 2 sab aja lagi ada kemajuan ngarannya tuh ya kalah. Mudahan kita istiqomah tarawih mulai malam pertama. Ada gampangan pian ada masjid ada langgar malam pertama sampai malam kelima itu panitia wani betajak sorobong di higa langgar. Enggak itu umbah sudah malam 15 16 sorobongnya kada terpakai. Masjidnya aja nggak ada hibak kayak itu adalah musolanya aja nggak ada hibak bakurang terus. Nah ini pang kita berdoa mudahan kita istiqomah tempuluh Ramadan. Pian amun sudah bulan Ramadan bulan Syawal aja tatangis hendak sembahyang tarawih kada ada lagi sembahyang tarawih. Ya Allah boleh memohon-mohon lawan panitia supaya diadakan sembahyang tarawih kada ada lagi sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ini di bulan Ramadan nih bang kayak itu nah kita ambil kesempatan. Amun ditarim sana aja pian ditarip tala ada kekawanan dah. Mudahan kita ketariman jonelah jiarah ya Allah. Amun ditarim sana aja ada nang sampai 5 kali semalaman sembahyang tarawih itu pian. 5 kali 20 kadalah 100. Tapi beda-beda masjid habis isya. Kena pulang jar bejolan pulang, maka nang Tuhan ke masjid pulang jam 9, karena masjid pulang jam 11, karena masjid pulang jam 2, masjid pulang jam 3. Kada gegampangan lah artinya ditarim tuh cocok aja pang kawa ditawasuli. Ya tarim wahlaha kawa ditawasuli kenapa kan hanya orangnya beribadah seberataan. Nah itu sembahyang tarawih jam 5 kali sudah. Enggak itu kada gegampangan ya lah. Cuma saran ulun nih ampun maaf saran ulun nomor 1 ketika kita tarawih napa yo
tolong soft itu diratakan. Nah itu soft itu diratakan. Nang nyatanya dulu suruhan Nabi dulu ratakan saf kayak itu telah. Terkadang imam menyuruh juga ratakan saf ya imam ya Allah iscau ya Allah ada Allah iscau kah istau kah ya Allah. Nah itu kenapa gerangnya kayak itu jer bilanya soft kita nilah rata itu tanda hati kita sekampungan tuh rata seiya sekata akhirnya. Tapi mun sab kita bekelok-kelok, sab kita belobang-lobang, berarti tanda kita sekampungan nih kada seiya sekata. Tanda kita sekampungan nih kada satu kayak itu tah. Nah itu justru itu kayak apa supaya kita sekampungan ini bersatu seiya sekata? Jawabannya apa? Mulai dari ratakan sab kita dulu. Nah itu. Jadi sembahyang berjamaah ini pian luar biasa efek sampingnya ke masyarakat kayak itu adalah nah itu sab aja tak kada rata itu tanda sudah kenapa ada perbedaan di antara hati-hati kita. Napa lagi kada sembahyang berjamaah lalu maginnya Nah itu adalah nah itu nomor satu sab tolong diratakan. Napa lagi kita nih ulun lihat ada YouTube kah ya Allah supen juga kelihatan kita amun sab kita kada rata. Kenapa tersorot sab kada rata kayak itu ada nang kosong ya Allah ada nang di belakang kayak itu. Jadi lebih bagus kita ratakan seberataan mudahan hati kita satu ya Allah. Nah itu nomor dua pulang nih pribadi ulun pang lah amun pian bisi anak amun kawa anak pian anak dihiga nya pian kada sama lawan bahari kan anakan wah ini amun di zaman Nabi sab pertama tuh nang tuha-tuha sab nang di belakang tuh nang anum-anum kenapa gerang bebuhan nang anum-anum nya nang anum-anumnya tuh bebuhan Abdullah bin Abbas bebuhan Abdullah bin Mas'ud walaupun anum tapi beilmu-ilmu seberataan. Nah tetapi terkadang kita dikumpulkan di belakang kananakan ya nang begayaannya. Jadi nang bagus itu pian membawa anak napa yo andak dihigapian anaknya walaupun pian sab pertama kah nyamannya kada begayaan. Nah itu tah nyaman kada begayaan. Atau sembahyang Jumatnya kah ada kalau tuh di apa ngarannya di Facebook ulun melihat orang sembahyang tarawihnya belatupan dalam masjid ada tak. Nah itu kenapa garang anunya barangkali dikumpulkan kan anakon seberatan dikumpulkan ya nang begagayaannya. Nah itu telah begagayaan maka pian bilanya kananakan nila begayaan imam gin bisa tak salah-salah. Nah itulah membaca kul a'udzu birabbin nas tuh ya tak al-Fatihah. Qul a'udzu birabbin nasi maliki yaumiddin iyyaka na'budu tak al-Fatihah ada gampangan membaca qul ya kadidah habisnya wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud a'bud beta tengah jam apa kan anakan begayaan di belakang nyanyok imam nina nyanyok nih Allah kayak itu dah. Nah itu untung ada di belakang ya Allah menyahuti laku makan mame aja ya Allah. Nah itu dah ya nang lakum dinukum waliyadin jangan untung di belakang menyahuti ya Allah terima kasih benar tak. Nomor 6 ulang tadi sembahyang tarawih inilah. Nomor 7 memelihara sholat witir. Nah, 3 buting lagi memelihara sholat witir di dalam kitab Fathul Mu'in kaul mukhtar pendapat Imam Syafi'i witir itu bagus digawi awal malam. Nya ada kakawanan pian ada kakawanan itu telah inya tuntong tarawih bulik. Jadi umbah tuntong tarawih bulik bewitir kada. Jadi ditakoni kenapa ikam jadi umbah tarawih langsung bulik bewitir kada aku tengah malam aja jar. Padahal sebenarnya di dalam kitab Fathul Mu'in kaul mukhtar daripada Imam Syafi'i kenapa witir bagus digawi awal malam. Arti awal malam tuh ya tuntong sembahyang Isya atau tuntong sembahyang tarawih. Nah itu bagus. Nah itu tah. Jadi pas saja ulama-ulama kita menyusunakan umbah tuntong tarawih witir pulang. Nah itu pas saja tah. Nah itu pas saja tah. Menurut gawian Sayyidina Abu Bakar, menurut gawian Sayyidina Utsman. Nya ada juga tengah malam menuruti gawian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kayak itu adalah ada ini kita menuruti gawian Sayyidina Abu Bakar dan menuruti gawian Sayyidina Utsman. Lalu pertanyaan guru jer amun kita bewitir tuntong sembahyang tarawih lalu kita tengah malam bangun bewitir lah pulang kada bewitir lagi nya bilanya bewitir pulang genap jadinya.
Ya kalah bawitir 3 karena tengah malam 3 pulang genep 6 jadinya ya kalah. Nah itu jadi bilanya sudah bawitir di awal malam anu di siang di tengah malam tuh kadosa lagi cukup sembahyang tahajud aja lagi pian. Kayak itu kadeda witir tuh 2 kali dalam satu malam tuh kadeda kayak itu. Nah kemudian ulang banyak membaca Al-Qur'an. Nah memang Ramadan ini syahrul Qur'an Bang. Yalah apa ngarannya inna anzalnahu fi lailatul qadar syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini bulan nang mana kita itu disuruh memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kita target aja nah di dalam kitab Fathul Mu'in ujar Abu Hanifah Al-Qur'an itu jisidin minta haknya. Al-Qur'an tuh minta hak kepada kita itu setahun 2 kali hatam. Itu setahun 2 kali hatam. Ini minimalnya sudah. Artinya bilanya kurang daripada 2 kali hatam itu Al-Qur'an karena menuntut kita di hari kiamat. Nah itu Al-Qur'an menuntut kita di hari kiamat. Kenapa? Karena haknya kada terlaksana. Nah kayak apa? Supaya 2 kali dalam setahun bisa ya pian menyusun-nyusun. Nomor 1 bisa selama 11 bulan sahatam barang. Karena di bulan Ramadan sahatam. Tapi bilanya tahun tadi kada, nah kita target di bulan Ramadan 2 hatam gitu tah. Nyaman aja pian di Ramadan 2 hatam itu siang sejus, malam sejus. Karena siang sejus, malam sejus, tuntungan 2 hatam gitu tah. Cuma mun hendak juga di luar bulan Ramadan sahatam, di dalam bulan Ramadan 1 hatam. Imam Syafi'i ini kada kok dikesahakan Imam Syafi'i. Nah apa yo 60 hatam sebulanan sanggupkah kita ya kalah game kita menengah ini sudah ya kalah itu 60 kali hatam kada gampangan ya kalah ya ujar guru napa yo kita kadosa gen 60 hilangin nolnya aja gen napa hilangin nolnya dah 6 hatam kada guru ajar ulun hilangi 6-nya aja ya kalah 0 jadinya kada membaca Quran jadinya nggak itu tah. Nah kemudian nang terakhir memperbanyak sembahyang sunnah. Nah kita perbanyak sembahyang sunnah. Napa yo qobliyahnya kita gawe. Kenapa? Karena julun tadi nang sunnah dapat pahala wajib. Nah itu kalau perlu setiap malam kita sembahyang tasbih. Mun di pondok selama bulan Ramadan jam 3 subuh tuh bangunan sudah selama Ramadan Bang lah jam 3 subuh bangunan 3:30 hanya sembahyang hajat, sembahyang tasbih, jam 4 hanya makan sahur kayak itu tah. Amun di hari biasanya di pondok itu jam 4 hanya bangunan 4:30 hanya sembahyang hajat berjamaah kayak itu tah. Tapi khusus di bulan Ramadan jam 3 tuh bangunan persiapan 3:30 hanya sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Kenapa garang? Pahala sunat jadi pahala wajib kayak itu. Terakhir dari ulun lah. Nah jadi tad'ifus sawab menggandakan pahala itu kayak apa supaya pahala itu berlipat ganda padahal gawiannya sama tapi pahalanya berbeda dengan cara apa? Dengan cara 3 di dalam kitab itu tad'ifus sawab itu dengan bisalasah dengan 3. Nomor 1 bergandanya pahala, berlipat gandanya pahala bi'tibaril ashkhos memandang orangnya. Kita nih lah membaca tahlil la ilaha illallah lawan wali membaca tahlil la ilaha illallah itu beda. Kenapa garang? Bi'tibaril ashkhos memandang orangnya berbeda kita kada wali. Nah itu paham kalau pian lah. Kita sembahyang 2 rakaat, wali sembahyang 2 rakaat beda padahal sama-sama 2 rakaat. Bahasa nyaman aja kayak ini nah. Padahal sama-sama 24 jam, padahal sama-sama 30 hari tapi beda antara gaji presiden lawan tukang parkir. Ya kalah memandang orangnya kayak itu. Kayak itu juga kita sembahyang 2 rakaat, ada wali sembahyang 2 rakaat beda. Nah, bi'tibaril ashkhos ngarannya ngalih pangnang ini. Ngalih hendak jadi wali ini ngalih ya kalah. Nomor 2, bi'tibaril amakin berlipat ganda itu terkadang dengan memandang tempat. Dengan memandang tempat. Mudahan kita ke Mekkahan nah ya kalah. Mudahan kita ke Madinahan. Kenapa gerang? Karena beribadah di Mekah 2 rakaat aja di Mekah kada sama lawan 2 rakaat di kampung. Sembahyang 2 rakaat di Madinah kada sama dengan sembahyang 2 rakaat di kampung kita kada sama.
Di masjid mana aja kada sama, kenapa? Nya tempatnya berbeda di Mekah, tempatnya berbeda di Madinah. Cuma berat juga pang nang ini nih. Ya Allah, ke Mekah ke Madinahnya ini mah 30 juta. Nah itu tah berat juga bang. Nah tetapi ada nomor 3, bi'tibaril azman, berlipat ganda pahala itu bi'tibaril azman, dengan memandang masa, dengan memandang bulan, dengan memandang hari. Kenapa yo? Ya bulan Ramadan nih. Ini nah bulan Ramadan nih nah kita wali sudah kada kawa bi'tibaril ashkhas. Kita sudah di kampung, kada di Makkah di Madinah, kada kawa bi'tibaril amakin. Bapang napa? Bi'tibaril azman, barang kita ambil kesempatan memandang masa barang. Oh ini masa nih bulan Ramadan, bulan mana pahala. Nah bapang napa? Anu kita ambil kesempatan banyak-banyak kita beribadah. Nah kayak itu telah. Nah barangkali ilah Nabi Sallallahu sampaikan, salah lapnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa kulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. 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 اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم حبيب الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.